Burung, nih tengok ya. Kawan kalian kutawan ya. Kayaknya macam-macam. Ya kan bilang sama kawanmu ya. Jangan kalian makan lagi padi. Kau bilang, ya. Kalau kalian nggak makan padi lagi, kau lepas. Bilang ya. Ini dia, tengok nih ya. Aku tawan deh nih, satu. Yang lain jangan macam-macam ya. Aku tawan nanti. Udah diam dia guys. Tengok guys, Wah diam dia guys.